ओम शांति। आजिर प्रातः मुरली 3-5-25 बाप दादा मधुबन। बाबा कहते मिठे बच्चे तुम्हें माने निजक राजतिलक होबार योग्य कर। जेते पाठ पढ़ श्रीमत चलो तेबे राजतिलक मिलଯିव। प्रश्न केउ स्मृति रहिले निजर रावण स्वभाव स्मृति विस्मृति हो। उत्तर सर्वदा स्मृति रहू कि आमे स्त्री पुरुष नुहु, आमे आत्मा, आमे बड़ बाबा अथवा शिव बाबा ठारू छोट बाबा अथवा ब्रह्मा बाबा द्वारा संपत्ति नेउछु। यही स्मृति रावण स्वभाव स्मृति को भुलाईदेव। जितेबले स्मृति आसब जे आमे समस्ते गोटे बापांकर संतान, सेतेबेले रावण स्वभाव स्मृति समाप्त हम। यह मध्य पवित्र रहिबार बहुत भल उपाय अटे, किंतु एथिरे बहुत परिश्रम करने को हब। गीत तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया, जहान तो जहां सारा आसमान भी पा लिया। ओम शांति। आत्मिक पिता बसी आत्मिक संतान मानू बुझाई। देख मनुष्य माने समस्ते तिलक भुटकुटी लगाई था। यही जगह प्रथमतः आत्मार निवास अटे, द्वितीयतः पुणी राजतिलक यहीठारे दि जाए। यह हूँ आत्मार स्मृति चिन्ह। एवं आत्मा मानू बाबा ठारू स्वर्गर संपत्ति दरकार, विश्वर राजतिलक दरकार। सूर्यवंशी चंद्रवंशी महाराजा महाराणी होगापी एवं आत्मा ही पाठ पढ़ुची। यह पढ़ा अर्थ निजक निजे राजतिलक देवा। तुम्हें मैंने एठाकू पढ़ापी आसीछ। आत्मा जी एठारे निवास करुच्ची से कहूँ बाबा मु आपणक ठारू विश्वर स्वराज्य अवश्य प्राप्त करी। प्रत्येक को निजपाई निज पुरुषार्थ करने को हम। कहते बाबा आमे सुपुत्र हो देखाइबू। आपण आमर चलणी को देखंतु जे आमे केते परिमार्जित हेलुणी। आपण निजे मध्य जानिपारे जे आमे निजको राजतिलक देवार योग्य करी नाही ना। तुम मानू बाबांकर सुपुत्र हो देखाइबार अछि। बाबा आमे आपणकर नाम निश्चय विख्यात करूँ। आमे आपणकर तथा निजर साहाय्यकारी होई भारत रे निजर राज्य करूँ। भारतवासी कही था ना आमर राज्य, परंतु विचारा सेमानकु जना नाही जे वर्तमान आमे विषय बैतरणी नदी रे पड़ीछु, अर्थात विकार रे बुडी रहीछु। आम आत्मा मानकर राज्य तो नहीं। एबे तो आत्मा उलटा ओहळीची। एठारे खाइबा पई खाद्य मध्य मिलू नाही। एपरी अवस्था हो गले बाबा कहती ये तो मोर संतान मानकु खाइबा पई मध्य मिलू नाही, तेबे मु जाई सेमानकु राजयोग शिखाइबी। सेतिपई बाबा राजयोगर शिक्षा देवा निमंते आसुछंती। बेहदर बाबा को समस्ते याद करुछंती। से होउछंती ही नुआ दुनियार रचयिता। बाबा पतित पावन सहित ज्ञानर सागर मध्य अटंती। ए कथा तुम मानक व्यतीत आउ कहारी बुद्धि रे नाही। ए कथा केवल तुम्हें संतान माने ही जानिछ। वास्तव में आमर बाबा ज्ञानर सागर एवं सुखर सागर अटंती। यही महिमा पक्का याद करनियो, भूल नाही। यह आम बाबांकर महिमा अटे ना। यही बाबा पुनर्जन्म रहित अटंती। कृष्णंकर महिमा बिल्कुल अलगा। जेपरी प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट अर्थात प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रपति महिमा तो अलगा अलगा होता है ना। बाबा कहते मते मध्य यही ड्रामा सबुठार उच्च पाठ मिली। ड्रामा अभिनेता माने जानिबा दरकार जे यह अविनाशी ड्रामा। यार आयु केते वर्ष अटे। जदिओ कथा जानी न थांदी तेबे सेमानकु ज्ञानहीन बोली कुहाजिबो, किंतु ए कथा कहीं बुझु ही नहांती। एबे बाबा आसी प्रभेद बताउछंती जे मनुष्य कौन रु कौन होई जाइछंती। एबे तुमे माने बुझी पारुछ मनुष्य मानकु बिल्कुल जना नाही जे 84 जन्म किपरि निया जाए। भारत केते श्रेष्ठ थिला ताहार चित्र अछि ना। सोमनाथ मंदिर रु केते धन लुटी करी नहीं गले। भारत रे केते धन थिला। एबे तुमे संतान माने एहा को अविनाशी बाबांग सहित मिसिबा पय आसीछ। पिला माने जानिछंती बाबांग ठारू राजतिलक श्रीमत माध्यम रे नेबा पय आसीछु। बाबा कहउछंती सेतिपय पवित्र निश्चय रहिबाकू पड़िबो। जन्म जन्मांतर विश्व बैतरणी नदी रे बुड़ी बुड़ी रही थकी जाई नाही तो। कहउछंती मध्य आमे होछु पापी, आमे निर्गुण, आम पाखरे कोनोसी गुण नाही। तेबे निश्चय केबे गुण थिला जहा एबे नाही। एबे तुमे माने बुझी गलणी आमे विश्वर मालिक सर्वगुण संपन्न थिलु। एबे आम पाखरे कोनोसी गुण नाही। ए कथा मध्य बाबा बुझाउछंती। पिला मानकर रचयिता होउछंती बाबा। तेणु बाबा ही समस्त संतान मानकर प्रति दया करुछंती। बाबा कहउछंती मोर एही ड्रामा रे मध्य पार्ट रहिछि। पिला माने केबे तम प्रधान होई जाइछंती।
ମିଛ ପାପ ଝଗଡ଼ା କ'ଣ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ଭାରତର ସମସ୍ତ ସନ୍ତାନ ମାନେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଏକଦା ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ଦୁଇ ମୁକୁଟଧାରୀ ଥିଲେ। ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏସବୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ଥିଲ, ପୁଣି ତୁମେ 84 ଜନ୍ମ ନେଇ ଆସିଛ। ତୁମେମାନେ ନିଜର 84 ଜନ୍ମକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ଯେ 84 ଜନ୍ମ ବଦଳରେ 84 ଲକ୍ଷ ଜନ୍ମ ନେଉଛନ୍ତି ବୋଲି କହି କଳ୍ପର ଆୟୁ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ କହିଦେଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଘୋର ଅନ୍ଧକାରରେ ଅଛନ୍ତି ନା। କେତେ ମିଛ କଥା। ଭାରତ ହିଁ ସତ୍ୟଖଣ୍ଡ ଥିଲା, ପୁଣି ମିଛ ଖଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି। ମିଛ ଖଣ୍ଡ ଏବଂ ସତ୍ୟଖଣ୍ଡ କିଏ କରେଇଲା ଏ କଥା କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ରାବଣକୁ ତ ବିଲକୁଲ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଭକ୍ତମାନେ ରାବଣକୁ ଜଳାଇଥାନ୍ତି। କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ହୋଇଥିଲେ ତୁମେମାନେ ତାଙ୍କୁ କୁହ ଯେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଏସବୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ସତ୍ୟଯୁଗ ଯାହାକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ହେଭେନ୍ ପାରାଡାଇଜ୍ କହୁଛ, ସେଠାରେ ଶୈତାନ ରାବଣ କେଉଁଠାକୁ ଆସିଲା? ନର୍କର ମନୁଷ୍ୟ ସେଠାରେ କିପରି ରହିପାରିବ? ତେବେ ବୁଝିପାରିବ ବାସ୍ତବରେ ଏହା ହେଉଛି ଭୁଲ। ତୁମେମାନେ ରାମରାଜ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝାଇ ପାରିବ। ଏଠାରେ ରାବଣ କୁଆଡ଼ୁ ଆସିଲା ତୁମେମାନେ ବୁଝାଉଛ ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। କେହି ବିରଳ ବାହାରୁଛନ୍ତି, ତୁମର ସଂଖ୍ୟା କେତେ କମ୍। ପୁଣି ଆଗକୁ ଗଲେ ଦେଖିବ ଯେ ଏହା ମଧ୍ୟରୁ କେତେ ରହୁଛନ୍ତି। ତେବେ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଆତ୍ମାର ଛୋଟ ଚିହ୍ନ ମଧ୍ୟ ଭ୍ରୁକୁଟିରେ ହିଁ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ବଡ଼ ଚିହ୍ନ ହେଉଛି ରାଜତିଲକ। ସୃଷ୍ଟିକୁ ଏବେ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ନିଜକୁ ବଡ଼ ତିଳକ କରିଦେଇପାରିବ। ତୁମେ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ କିପରି ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ ସେହି ବିଷୟରେ ରାସ୍ତା ବତାଉଛନ୍ତି। ତାହାର ନାମ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି ରାଜଯୋଗ। ଏ କଥା ବାବା ହିଁ ବସି ଶିଖାଉଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ପିତା ହୋଇପାରିବେ କି? ସେ ତ ଛୋଟ ପିଲା ଅଟନ୍ତି। ପୁଣି ରାଧାଙ୍କ ସହିତ ସ୍ୱୟଂବର ହେବା ପରେ ଯାଇ ଗୋଟିଏ ସନ୍ତାନ ହେବ। ବାକି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏତେ ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ଏହା ତ ହେଉଛି ମିଛ। କିନ୍ତୁ ଏ କଥା ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ରହିଛି। ଏହିପରି କଥା ପୁଣି ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବ। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିଛି କିପରି ଆମେ ଆତ୍ମା ସବୁ ଉପରୁ ପାଟ ବଜାଇବା ପାଇଁ ଆସୁଛୁ, ଗୋଟିଏ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶରୀର ନେଉଛୁ। ଏହା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସହଜ କଥା ଅଟେ ନା। ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଏହିପରି କହିବା ନିମନ୍ତେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଶିଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସେ ଶିଖି ଯାଇଥାଏ। ତୁମକୁ ବାବା କ'ଣ ଶିଖାଉଛନ୍ତି? କେବଳ କହୁଛନ୍ତି ବାବା ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ମନେ ପକାଅ। ତୁମେମାନେ ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କରୁଛ। ତୁମେ ମାତା ପିତା, ଆତ୍ମା ଗାୟନ କରୁଛି ନା, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଅସରନ୍ତି ସୁଖ ମିଳୁଛି। ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ଜାଣିଛ ଶିବ ବାବା ଆମକୁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଏଠାକୁ ତୁମେ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛ। ଭାଗୀରଥ ତ ମନୁଷ୍ୟର ଶରୀର ରୂପୀ ରଥ ଅଟେ ନା। ଏଥିରେ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ବିରାଜମାନ ହେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେହି ରଥର ନାମ କ'ଣ? ଏବେ ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ ଯେ ସେହି ରଥର ନାମ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମା। କାହିଁକି ନା ବ୍ରହ୍ମା ଦ୍ୱାରା ବ୍ରାହ୍ମଣ ରଚନା କରୁଛନ୍ତି ନା। ପ୍ରଥମେ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଚୁଟି ସର୍ବୋତ୍ତମ, ପୁଣି ଦେବତା। ପ୍ରଥମେ ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ବିରାଟ ରୂପ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ହିଁ ପୁଣି ଦେବତା ହେଉଛ। ବାବା ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ତଥାପି ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ସର୍ବଦା ସ୍ମୃତିରେ ରଖ କି ଆମେ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ନୁହେଁ, ଆମେ ହେଉଛୁ ଆତ୍ମା। ଆମେ ବଡ଼ ବାବା ବା ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଛୋଟ ବାବା ବା ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ବର୍ଷା ନେଉଛୁ। ତେବେ ରାବଣ ପଣିଆର ସ୍ମୃତି ବିସ୍ମୃତି ହୋଇଯିବ। ଏହା ପବିତ୍ର ରହିବାର ବହୁତ ଭଲ ଉପାୟ ଅଟେ। ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ବହୁତ ଯୋଡ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି। ଉଭୟ କହୁଛନ୍ତି ବାବା ଯେବେକି ସ୍ମୃତି ଆସୁଛି ଯେ ଆମେ ଏକ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ତେବେ ପୁଣି ରାବଣ ପଣିଆର ସ୍ମୃତି ବିସ୍ମୃତି ହୋଇଯିବା ଦରକାର। ଏଥିରେ ହିଁ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ମେହନତ ବିନା ତ କିଛି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଯେଉଁ ବାବାଙ୍କର ହେଇଛୁ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ୟାଦ କରୁଛୁ। ବାବା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ୟାଦ କଲେ ଆତ୍ମାର ବିକ୍ରମ ବିନାଶ ହେବ। 84 ଜନ୍ମର କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ବିଲକୁଲ ସହଜ। ବାକି ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରିବା ପାଇଁ ମେହନତ କରିବାକୁ ହେବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଅତି କମରେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି 8 ଘଣ୍ଟା ତ ୟାଦ କର। ଘଡ଼ିଏ ଅଧା ଘଡ଼ିଏ ଏହିପରି କଲେ 8 ଘଣ୍ଟା ହୋଇଯିବ। କ୍ଲାସ୍କୁ ଆସିଲେ ସ୍ମୃତି ଆସିବ। ବାବା ଆମକୁ ଏହା ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେମାନେ ବାବାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛ ନା। ବାବା ବଚେ ବଚେ କହି ବୁଝାଇଥାନ୍ତି, ଆଉ ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ଶୁଣୁଛ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ହିଅର୍ ନୋ ଇଭିଲ୍। ଏହା ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନର ହିଁ କଥା। ଏବେ ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ଜାଣୁଛ ଆମେ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ବାବାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିଛୁ। ଜ୍ଞାନର ସାଗର ବାବା ତୁମକୁ ସାରା ସୃଷ୍ଟିର ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ସେହି ଜ୍ଞାନକୁ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ ବା ନ କରନ୍ତୁ, ତାହା ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି।
बाबा आसी एबे आमको ज्ञान देउछंती। एबे आमे राजयोग शिखुचु। पुणी सत्ययुगे कौन शास्त्र आदिर अंश रहिब नाही। भक्ति मार्ग में मध्य ज्ञान तिले मात्र नाही। ज्ञान मार्ग में पुणी भक्ति रिंचक मात्र नाही। ज्ञानर सागर आसिले ही ज्ञान शुणाइबे। ज्ञानर ताकत तांकर ज्ञान तो सद्गति पे उद्दिष्ट। सद्गतिदाता होउछंती एक, जहाँ को ही भगवान कहा जाय थाए। समस्ते ही एक पतित पावन को डाकुछंती, पुणी अन्य केही किपरि भगवान होई परिबे। एबे बाबांको द्वारा तुमे संतान माने सत्य कथा शुणुछ। बाबा शुणाउछंती पिला माने मु तुमको केते साहुकार कराइथिली। यह होची 5000 वर्षर कथा। तुमे माने दुई मुकुटधारी थिल, पवित्रतार मध्य मुकुट थिला। पुणी रावण राज्य होबारु तुमे माने एबे पुजारी होई जाइछ। एबे बाबा पढ़ाइबाकू आसीछंती, तेणु तांकर श्रीमतरे चालिबाकू हबो। अन्य मानकू मध्य बुझाइबाकू हबो। बाबा कहउछंती मते एही शरीर लोन लेबाकू पड़ी थाए। ब्रह्मा बाबा कहउछंती सबु महिमा सेही जनकर, मु तो केवल तांकर रथ अटे। शिवंकर वाहन बलद नुहे, सबु त्याग तुमर। सबु त्याग तुमर बाबा तुम मानकू शिखाउछंती। मु मझिरे शुणी नउछि, एका मते किपरि शुणाइबे। शिव बाबा कहउछंती ये ब्रह्मा मध्य पुरुषार्थी छात्र, तुमे मध्य छात्र अट। ये मध्य पढ़ुछंती, बाबांको यादरे पढ़ुछंती, रहउछंती, केते खुशी रे रहउछंती। लक्ष्मी नारायण को देखि समस्ते खुशी होइथांती जे आमे मध्य एपरि हबो। पुणी एठाकू आसीछ स्वर्गर राजकुमार राजकुमारी हेबा पई। यह राजयोग मध्य अटे ना। एथिरे लक्ष्य उद्देश्य मध्य रहिछि। तुम मानकू पढ़ाइबा पई शिक्षक मध्य बसिछंती। पुणी तुम मध्य सेतिकी सुख काहेकि रहु नाही। आंतरिक खुशी बहुत रहिबा उचित। बाबांग ठारू आमे कल्प कल्प वर्षा नेउछु। एठाकू ज्ञानर सागरंग पाखकू आसीछु। नदी पानीर कौनसी कथा नुहे। यह तो बाबा सम्मुखें बुझाउछंती। तुमे मध्य देवता हेबा पई पाठ पढ़ुछ। पिला माने बहुत खुशी हेबा उचित। एबे आमे निज घर को जाउछु। एबे जीए जेते पढ़िबो सेते उच्च पद मिलिबो। प्रत्येकंकु निजर पुरुषार्थ करबाकू हबो। हतोत्साह हुओ नाही। यह बहुत बड़ लटेरी अटे। सबु बुझी मध्य आश्चर्यजनक भावे पढ़ाई जाई पाठ पढ़ा छाड़ी दउछंती। माया केते शक्तिशाली अटे। अच्छा, धारणा पाई मुख्य सारांश 1 नंबर, निजकू राजतिलक देवार योग्य करबाकू हबो। सुपुत्र होई प्रमाण देबाकू पड़िबो। निजर चालीचलन को बहुत राजकीय रखिबाकू हबो। बाबांग ठारू संपूर्ण सहयोगी हेबाकू पड़िबो। 2 नंबर, आमे समस्ते विद्यार्थी, भगवान आमको पाठ पढ़ाउछंती। एही खुशी रे रही पाठ पढ़िबाकू हबो। पुरुषार्थ रे केबे हेले हतोत्साह हेबा उचित नुहे। आजिर वरदान, निजर अधिकार स्मृति द्वारा त्रिमूर्ति रचना को सहयोगी करुथिबा मास्टर रचिता हुआ। मन बुद्धि संस्कार रूपी त्रिमूर्ति शक्ति गुड़िक तुम मास्टर रचिता मानकर रचना अटंती। एमानकु निजर अधिकार शक्ति द्वारा सहयोगी कर। जेपरी राजा निजे किछि कार्य करे नै कराई थाए। कर्म करिबा वाला राज्य कारोबारी बा राजकर्मचारी अलगा थांती। सेहीपरि आत्मा मध्य कराइबा वाला अटे। कर्मकर्ता हेले एही 3टी शक्ति। तेणु मास्टर रचयितार वरदान को स्मृति रे रखी त्रिमूर्ति शक्ति गुड़िक एवं साकार कर्मेन्द्रिय गुड़िक सठिक रास्तार चलाओ। स्लोगान, अव्यक्त पालनार वरदानर अधिकार नेबापई स्पष्टवादी हुआ। अव्यक्त इशारा, आत्मिक राजकीयता सहित पवित्रतार व्यक्तित्व को धारण कर। पवित्रता केवल ब्रह्मचर्य नुहे, ताहा तो मूल दुआ, किंतु ता सहित आउ 4टी धारणा मध्य रहिछि। क्रोध सहित अन्य समस्त महाभूत रूपी साथी मानकर मध्य त्याग, ता सहित सेमानकर जो सब छोट छोट पिला छुआ अटंती बा अंश वंश अछंती सेमानकु मध्य त्याग कर। तेबे कुहाजिबो पवित्रता रूपी आत्मिक राजकीयता को धारण करिछ। ओम शांति।